Naman dito ron guys. Hi the palm. Hi mga buday. Buday. Akong budoy. Akong buday tara. Magsulat name guys. Yan ang notebook. Ikuha niya ang cover. Yan ang notebook guys. Yan ang notebook mga love. So, suwat og name. Sa'yo mong suwat? Name. Name. See? Name. Sino ang sulat? Yung problema ni guys. Kaya walang tukok man eh. So, asa man yung sulat. Ito wala og to. So, itutuog ko. Ito tapos suwat na. Ikaw wala-wala yan. Kaya di ko wala-wala. Sige. Tanawa. Ganitan. Engineer ka? No. Udaw. Sige. Suwat tabela. B H E L L A. Tapos Zin. Z H E N. Belazin. D lang tayo para di ka mahirapan. Tapos G E S O U R O. Ano di ka bulitik sa lapis. Bella. No, ikaw. Bella. Bella. Zin. D. Hisoro. 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 Unsa pa? Hisoro. Turo. Dili lagi turo. Turo gid ya guys. Ano dili magkanang turo. Turo. Kutit man ka squat eh. Sige, usab one time. 3 times lang ta, ready ha? Right, kasi mga 3 times lang para dili ka pagod ha. Okay. Okay. Ana, tanong sa diri. Nya palo ka mama para kapalo ka, okay? Okay. Ana, mo kumot taro mo nitin kumot. Na. Okay. B H E. Taro mo kumot para ikaw na lang magsulat kabalo ka kay ikaw man magkusog ka nagkusog sa karon. Sige. Ana. Na Bella H. Antara diri. H ay namali na. LDN na namali na nak. Sige. Jos, unsa ka Jos? Naikip na diri. Na Bella, unsa na L E Z H E N D ana da dumala. Z E R I S D. Sige, S. Oh no. S U R O. Okay, basa. Bella, ikaw magkulit sa lapis para luka. Bella. Si Bella. Ano siya Bella? B La Zin D Hisoro. Hisoro. Okay, one time, one more guys. Pabilisan na to guys. Say hi, I'm writing. Say hi, I'm writing guys. Okay, ikaw muna. One more, okay. B H E L dako yung tingog A tapos Z H E N ano dre? Tapos tara sa mama na tarong hawak. Sabi nas dudong. Tarong hawak sa lapis para di ka makot. Tarong ako ano mo. Ano na. Tapos tarong ka mo. Tapos D tapos Z E S U R O. Hisoro. Okay, one time last more. Last na lang. One last na lang eh. Bella. Si Pablo mama. Bella. Naki mabay tagpa-prune. Walay pap ug dili ta mahuman. Okay? Okay, yeah. Okay, Bella. Dili man ta mahuman tanak. Bella. Zin. D. Hisoro. Dili lagi turo. Hi. Dili ta mama. Hi. Ana man na siya anak ko. Hi. So. Ro. Pagani ka nag-grow na ka. Kana ba? Mama. Hi. So dili ta na upra kabalo ka. So. Ro. Hisoro. Dili lo. Ro. Si mama. Ro. Mabay mi pap guys ha. Magbasa na mi Bella, okay? Okay. Hi. Sige pa mama. Hi. Nabuktok na. Hi. One last time na lang. Hi. So. Ro. Mo na siya problema guys. Pagtakulan na siya. Saan man natin nak? Dili ka kabalo ani nak. Mas kulang ka next year. Nak. Okay, magkano lang ta ABCD na lang ta. A B C D A B C D A F G A B ikaw nak. A B C D A F G Saman? H I J K L N M O P Q R S T U V W X Y and Z. Yay! Clap again! Clap! Yay! Say bye-bye guys! Mwah!